आहा আর কানা হ্যাঁ কলু তোরটা বলি যে মামু গো হ্যাঁ। কেনতা গেল শুনবে পিলা টিকে ভাব ভক্তি দেইকে ডাকো যে শুনবে বলছে মন ধ্যান থেকে ডাকলা শুনবে হয় হয় হ্যাঁ তাহলে মতে হরবর করবো নাই টিকে না করবি নাই নাই আমি হচ্ছে বুড়া বুড়ি লোক ভগবান দিকে বাবান দিকে মান দিকে আইছে বলি আইছে হ্যাঁ হ্যাঁ না হলে আর কানা হচ্ছে কাঁদ দেখ কানা নেই না হো বাবা দেখো হো আর কানা হচ্ছে হ্যাঁ পিণ্ড দেখো হয় তুই পিণ্ডকে দেখবি বয়সকে দেখবু আমার বজস নাই জানু গো দেখুছ গো দেখুছ আমার পিণ্ডরে সব রহলা না হো নেহেলা কথাবার্তা হয়। হ্যাঁ তাহলে মাগে ঘাটা কিতে সিনে কা ডাক দে হে মোর মা গো আগো দেখা দে ই ডাকুছে তোর ছুয়াটে মামু গো সত্তা শুনবে তো পিলা হয় হয় হিসাব বলি গত তেরা কদলি সাবু বলি গত তেরা কদলি কানা দেমি ততে মুই গরিব গুটে কানা দেমি ততে মুই গরিব গুটে মা গো আগ দেখা দে ডাকুছে তোর ছুয়াটে মামু গো হয় আগ জননী ভগিনী তুই যায় সংসারকারিণী মহামায়া গো সংসারকারিণী মহামায়া আচ্ছা জননী ভগিনী তুই যায় সংসারকারিণী মহামায়া গো সংসারকারিণী মহামায়া মানব সন্তান তোর গর্ভু জন্ম আচ্ছা মানব সন্তান তোর গর্ভু জন্ম মামু গো হয়। উদ্ধরি নেব মুই ଥିଲା সংকটে মা গো আগ দেখা দে ডাকুছে তোর ছুয়াটে এতরে পিলা হ্যাঁ হয় তথাপি বি নাই শুনুছন যে মুলে নে বলে ই মাকে মুই কেতে আশা করি আইছি জানিছু হ্যাঁ যদি মাম তাঙ্কর কোলে মতে জায়গা নাই দেবে আচ্ছা। সাহানি হেবে হয়। এড়ে বড় সংসার মধ্যে ভাসি জিমি কা বলছে মামু গে ও বলে মোর ভাঞ্জি আর মার কোলাটা গুড়ে কেনতা কুলে জানিছু কেনটা কুলো মামু গো হয়, হয়। আগ মা কলটারু কল নাই সমন হইবই মর্তে ভুই গো সমন হইবই স্বর্গ ভুই মা কলটারু কল নাই আচ্ছা সমন হইবই মর্তে ভুই গো সমন হইবই স্বর্গ ভুই দয়ার কীতি বুগ ভুলি নাই ଯିବୁ দয়ার কীতি বুগ ভুলি নাই ଯିବୁ মামু গো হয়। লেখে উগ্রসেন গৌড় পিলাতে মা গো আগ দেখা দে ডাকুছে তোর ছুয়াটে
तोथा बीबी नहीं सुनु छन को तथा बिल नहीं बोलछन एते मोर करम के कपाल फटा का बोलु छे के जान छ मा तोटा फोटा के खोटा जे मा देख तो मैं हमर छुआ के चुना है छे आज के 3 दिन हैला जेते उसो कोसा कली न हे 10 गण बिना छाड़ छी तू का जानि छ जे मनी के नहीं आलो का उसो कोसा जानि छ मुए भे बैद हनी न का उसो जानि छ बता तो ठीक है चुन्नाटा होय भन भन ई चुना सब भन बना बोली भी अच्छे हां हां ताके केंता करसु ताके पे देबो 3-4 दना बोले पारे के डांग बोल पारे के देखु छु को दाई तो दा बसी आर छुआ है बाहर कना कना जानि छु आर भी जान दे भुइलिम सट्टा केंता कर देसु हाता के पे देबो 3-3 दना 4-4 दना 5-5 दना 6-6 दना काल मुह हाथ तो ई 4-4 दना 5-5 दना 6 दना प्यारा छुआ है बाने डांग है दे हाथ पारे के छुआ हवा ना हो और है बागा को तुम्हें माने कहले ओ तोर कथा वार्ता सब तीन ठीक नहीं जाउ छे ठीक नहीं आजीबा नहीं कंदा करे है ना मुए है छोके में सिंगड़ा व्यापार कर ये मां तू सिंगड़ा व्यापारी है ओ मामू ओ हेता नहीं हां कतरा कहसो मार खुद कुणा बापार सुना मुड़ा मारी तुझी बाभी तुपू जे तुमा दक्षिण काली जगत जननी हमर सामना रे अछन ई मां कुटी के डाक देले सुनबे का हमर छे मामू गे होय हेटा मां हेटा काल मुआ हेटा तो बागो लांग ही पड़ी छे घर लुके सतरे डोर देखि जाय छे एबो तुबे बिचरा के आरी पोटा पड़ी छे का ने हेला कथा वार्ता होय हेंता ने मामू गो केंता से हिनम्ब कालिका गो हे मुंड मालिका मा इथरे सुन मोर डाक सुनबे कि नहीं बसी पौपन के हेंता